हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जुहार जय जगन्नाथ जय माँ सुरेश्वरी केता जन समस्ते आशा कर समस्ते भल थी आम भल अच्छे आउ गधा कथा नहीं करवार्ता देखनी दाल पान मोर फुटीगला न दाल मसरी दाल एटा रांधी बहल कढ़ू तो यहाँ बहल कोढ़ टी रांधमी आजिका यहाँ इ वर्ष तामने इ सीजन फास्ट यहाँ बहल कोढ़ मिली मत बाकी भल लगसी एत भल लगसी तो सुनारू भी अधिका भल लगसी जिनिस माने वर्षक थरी जेनटा मिलसी मेले यहाँ तो बाछबार के पड़वा गुट गुट कर कढ़ मैंने खाली बाछब तो यहाँ सीधी आसला आरु मुई भी करमी बोला तो यहाँ से खेली खेली करुचे बाछुचे दुई माँ झील बाछुचु इटा तार शाग भी टिके पड़ी भल लगसी शाग पूरा कली शाग थी टिके पड़ी भल लगसी ये तो बड़ी प्याज टमाटो देकर रांधसन बैगन भी लगासन जदि कम है धर गोटे घरे कम लोग हेले आरु माने जह लोग हेले आउ कम तमने परिबा हला माने बहल कोढ़ा कम है बोले से जगह बैगन टिके लगाले जह हेबार लगी बैगन लगासन थोड़ा भात मुई डाली बसई दी भात भी कि नहीं कर सारे न आउटा फिर रुटी बनाऊे सीधी लगी मन लगी तो आज्ञा भी धरिकी जी नहीं कि जी टिफिन स्कूल लगी तो यार परोटा रुटी बन दूचे और साढ़े भात हो सारान भात भी भात आ टिफिन दुईटा एका संगे बनाले टी मैंने गधा पधा करी बनाई बोली भावसी बाकी नहीं हो पारे टाइम 9 बजे भितर करवार थी जल्दी माने जेन दिन 5 बजे उठब तो हेसी ना ना हुए बाकी 5 बजे काଣା कि सबुदिन तो उठी ना हुए आई तो पूरा 6 उपरे हो गला उठली लेट हो गला तो यहाँ बाची सारे साढ़े रुटी भी कर देचे सीधी के खाबार के देदेली आउ मुई बाकी टी खाई देचे सकाल पचे गाधे गुधा कर फिर खाइमी न आज भावी मुई पखाल खाइमी कारण कि रांधि धुआ देवी बहल कोढ़ आपर गाधी सारे पखाल खाइमी बोली भावीचे आउ भल लगसी हिंती तो यहाँ देख बहल कोढ़ रांधबार लगी तो प्याज के भाजी दूचे आर कि बड़ी भाजिकी माने बड़ी की आगो देवार माने भाजबार प्याज भाजिकी बड़ी देवार कथा क्या कि तेल बसईदेली आर गोटे कहीं गली भीतर के आर आसला बेले नहीं क्या सुरे सुरे मुई से बड़ी के आगो देदेली प्याज के आगो देले टी भाजी हिसाब बड़ी देले भल हेसी बाकी मुझे बड़ीटा आगो देदेली बोले कि फिर बड़ी के काढ़ीदेली भाजिकी फिर पर प्याज देली तापर ये भल कोढ़ देकर लास्ट देख यहाँ भाजिकी रखीदेली तो यहाँ फिर लास्ट देली एमती भी हेसी बाकी तेल टी अधिका खावा सेटा घा भाजब प्याज घा भाजब बेले कि अधिका तेल लगसी ना तो जमती भी रांधले हो जासी यहाँ टमाटो फमाटो देकर सब बढ़िया दिशे बाकी भल लगला बेसी सीझी गले टी भल ना लगे पूरा गोटा गोटा होते भल लगसी तो यहाँ रांधि सारे आउ मुई बेड माने बेड भी नाई चौता चुती कर न कमल फमल सब पड़ीचे आउ सीधी जे यहाँ बृहस्पतर ब्रश तो बोलचे खाई खुआकि आसिकी आज मोबाइल ना देख बोली कि मोबाइल ना दे ताके मुई तो से लगी से पढ़ापढ़ी टे करुचे लेखा लुकी ड्रॉइंग पतर करुचे आड़े बेडसीटा कमल माने जहाँटा शुईलु जेन घुड़ी घाड़ी होलु तो यहाँ नाई चौती थाए न यहाँ चौती देमी फटाफट आर तापर यहाँ बाकी गाधी के मुझे पलि आसती न देख मुझे नाइटी अलगाटा पिंधिचे से ह्वाइट माने पिंक कलरटा गोटे पिंधिली आटा गधा पधा सरला आटा चौती चौता दूचे पछे पूजा पाठ भी मोर सारली न हेमती पूरा नहीं टाइम ना हुए पूरा 10 बज जाऊँगी 10 साढ़े 10 हो जाऊँगी केमती टाइम हो जाए जानी ना हुए तो यहाँ सीधी के पढ़ुथा बोलचे जाना भी करुथा बोलचे बाकी लेखा पढ़ा करुथा बोलचे ना खाली मोबाइल मोबाइल बोलथबा आ यहाँ सांग मैंने तार कहीं ना पड़ारे कि तो खेली भी ना जीवार बाहर के घर खेलुचे आउ इटा देख खाना पीना सारिकी फिर आम खाऊँ यहाँ चिनी दुई माँ झील तो यहाँ आम कि बतरीला ना बोले देखिकी रही ना है आमर गचर आम इटा टी सान थी आगु तो आज देखली टी बाछी बाछी नाली बड़ बड़ साइज टिके बड़ बोले तो बेसी बड़ नुई से जना पड़ुचे तो यहाँ सीधी खाऊे तो केन्ता लागला बोली बहुत टेस्टी बोलुचे यहाँ आउ कि देख नून आर से मिर्चा पाउडर यहाँ देछे तो मुई तो खाईदेली केते बहुत भल पहला पहला टी देख भल लगसी पूरा खा खा लगुसी तो यहाँ कि छोट छोटा दुईटा आनी और काटी यहाँ ऊपर के आसिक बसिक खाऊँ मोबाइल देखी देखी खाऊँ सीधी मोबाइल ना देखले तो तार कि ना खा जाना भी खाइबा ना मोबाइल मागबा यूट्यूब रू कि जाना भी हो देखी देखी से खाए लेकिन चले तो यहाँ तार कार्टून फार्टून देखसी कि जाना हेल्ले यूट्यूब रू देखुसी और खाऊसी तो यहाँ मुई भी
କେନ୍ତା ଆଜିକିନି ମୁଇଁ ପୁରା ବାଉରି ପୁରା ହେଇକିରି ବସିଛେ କୁଣେ କୁଣା ବି ନାହିଁ ଏଟା ଜଷ୍ଟ ଶୁଇକି ଉଠିଲି ଟିକେ ଆର୍ ବାରି ଆଡ଼କେ ଗଲି ବାଦଲ ତ ନାଇଁ କହନ ଯେନ୍ତା ଘୁମଟେଇକିରି ରଖିଛେ ବାଦଲ ବର୍ଷା ବୁର୍ଷି ହେଇଗଲେ ମରବାରଟା ପୁରା ତ କେନ୍ ଆଡ଼େ ତ ହେଟା ତ ଦେଖୁଛ ପୁରା ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କେତେ ମାନେ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା ହେଇଛେ ପୁରା କେତେ ଜିନିଷ ବରବାଦ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ବୋଇଲେ ହେଟା କାଣା କହମି ଆରୁ ଇଆଡ଼େ ବି ବାକି ହେନ୍ତା ନାଇଁ ହଉ ପ୍ରଭୁ ତ ହେଟା ତାହିଁରୁ ଏଇଟା ଟିକେ ବାରି ଆଡ଼କେ ଯାଇଥିଲି ତ ଆମେଟା ଆଣିଥିଲି ଖାଉଛୁ ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ନାଇକା ଟିକେ ଭ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଖାଉଛେ କେନ୍ତା ବାଦଲ କରିଛେ ଦେଖ ଆର୍ ଆଜି କପଡ଼ା କିନି ମୁଇଁ ଗାଧି ସାଇଲି ଆର୍ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ବୋଲେ କିନି ଇହାନି ଟିକେ ହଉଛେ ତାମାନେ 4:30-5 ବଜେ ଆଡ଼େ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇଛେ ତ ଆଜ୍ଞା ହେଟା ଦେଖିଲି ଆର୍ କାଁ ବୋଲଛନ୍ ତମେ ଇହାନି ଗାଧିଛ କାଁ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇ ଯାଉଛେ ବୋଲଛନ୍ ବାକି ମୁଇଁ ତ ସକାଳୁ କାଚି ଦେଇଥିଲି ଆର୍ ପାସରି ଦେଇଥିଲି ଶୁଖାବାରଟା ତ ଏଟା କହିଲି ଯେ ମୋତେ ହସୁଥାନ୍ ଆର୍ ସବୁବେଲେ ଖାଲି ପାସରୁଥୁସ ବୋଲଛନ୍ ତ ହେଟା ଏନ୍ତା ବାଦଲ ହେଇଛେ ନାଇଁ କହନ ପୁରା ସକାଳୁ ହେଲାନୁ ଆଜି ପୁରା ବାଦଲି କରିଛେ ଆରୁ ପବନ ଟିକେ ଟିକେ ମାରୁଛେ ତାପରେ ସିଧିକି ଭୋଗ ଲାଗ୍ଲା ବୋଇଲା ତ କାଣା ବନାମି ବୋଇଲି ମ୍ୟାଗି ଆଣିଥିଲି ଦେଖିଥିଲା ତ ମ୍ୟାଗି ବନେଇ ଦିଅ ବୋଇଲା ହେଥିର୍ଲାଗି ମ୍ୟାଗି ଟିକେ ବନେଇଦେମି ଖାଇବା ସେ ତାର୍ ଲାଗି ଆଉ ମୁଇଁ ବାକି ଚାହା ବନେଇଥିଲି କିନି ସକାଳେ କେତେଟି ରହିଯାଇଥିଲା ତ ମୁଇଁ ସେ ଚାହାକେ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଲି ଆଉ ଚାହା ମୁଢ଼ି କରିକି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଛେ ଖରା ମାସେ ଦେଖବ ଭୋଗ ଲାଗ୍ସି ଦିନ ଜହ ଥିସି କିନି ବୋଇଲେ ଟାଇମ୍ କେତେବେଲେ ଯାଏ ନାଇଁ ବାକି ଲାଗ୍ସି ତ ସେଥିଲାଗି ଭୋଗ ଲାଗୁଥିସି ନ ସବୁବେଲେ ନହେଲେ ଏଟା ସିଧି ଲାଗି ବି ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ବନେଇ ଦେଉଛେ ତ ପିଆଜ ଟିକେ ଦେମି ଆଉ କପ୍ସିକମ୍ ଥିଲା କପ୍ସିକମ୍ ଟିକେ ଦେଇକିରି ତ ଏଇଟା ଦେଖ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ସିଧିର ମ୍ୟାଗି ଆଉ ଏଇଟା ତାହାକେ ଏକଲା ହେବା ଜଣକର୍ ଲାଗି ଜଣକୁ ବି ତାମାନେ ଗୋଟେ ତାମାନେ ତାର ପେଟ ପୁରବାକେ ନେଇ କି ଜାନେ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ମାନେ ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରସନ୍ ଚାଇନିଜ୍ ଫୁଡ଼୍ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଜିନିଷ ମାନେ ତ ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନେ ତ ଏନ୍ତା ଆମର ଟାଇମ୍ରେ ତ ଅଲଗା ଖାନା ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର୍ ବିସ୍କିଟ୍ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି କେତେ ଜିନିଷ ବାହାରିଲାନ ଖାଇବାର୍କେ ହେଲେ ତ ସେଇ ହିସାବେ ବନେଇକି ଦେବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ଏଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇଦେଲେ ଫେର୍ ରାତିରେ ଖାଇବାକେ ନେଇ କି ଜାନେ ମୁଇଁ ବି ବସିଲି ଖାଇମି ବୋଲି ବାକି ଚାମଚେ ଖାଇଲି ମୋତେ ତ ମ୍ୟାଗି ମୁଗା ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ମୋତେ ହେତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଫେର୍ ବି ଟିକେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେସି ଏରା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଖାଲି ମୁଇଁ ଖାଇଲି ଆଉ ତାପରେ ଏଟା ଖାଆତି ସବୁ ବୋଇଲି ଆଉ ମୁଇଁ ପଲାଲି ତ ଏଇଟା କିନି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗଲେ କିନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟି କରିଦେବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ଟେ ବି କରିବେ ଆଉ କାଣା କହିମି ଏଇଟା ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ର ନାସ୍ତା ଥିଲା ଏଇଟା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି କେମିତି ତାମାନେ ଡେଲି ତାମାନେ ବନାବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ କେବେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ସବୁବେଲେ ବନେଇ ନାଇଁ ହୁଏ କାଁ କର୍ବ ପୁରା ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ରେ